बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। आज हम पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और छोटी छोटी चीजों पर हम देखेंगे कि हम कितना तरक्की याफ्ता बनते चले जा रहे हैं और कितना बेहतर हो रहा है हमारा निज़ाम। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने तकरीबन 22.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज का ऐलान किया है और उसके बाद वजीर आजम ने भी 7.5 अरब रुपए का अजीम शान प्रोग्राम का ऐलान किया रमजान मुबारक का, रमजान पैकेज का। अब बहरहाल जो राशन दिया जा रहा है, गुज़िश्ता रोज जिसकी तारुफी तकरीब हुई थी वजीर आला मरियम नवाज साहबा ने की थी और उन थैलों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी। वैसे पब्लिसिटी के लिए तो ठीक है, पब्लिसिटी की हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद ये जानवरों के इस्तेमाल में आती हैं। जिन देहातों में गांव में आप ये दे रहे हैं वहाँ क्या हालात होते हैं, किस किस मकसद के लिए खाली बोरियां इस्तेमाल होती हैं, पाँव तले रोंदी जाती हैं। तो मियाँ साहब की तस्वीर की बेहुरमती होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा को इसका एक्शन लेना चाहिए और इस पर फैसला करना चाहिए कि आइंदा तस्वीर कम से कम इस तरह ना हो। दूसरी बात यह है कि आज हमने पाकिस्तान में कानून की अमलदारी भी देख रहे हैं कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को गिल्टी करार दे दिया है और चूंकि वो रिटायरमेंट अप्लाई कर चुके थे और रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन उनका हो चुका है, तो बहरहाल उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें गिल्टी करार दे दिया। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज जो फैसला आया था साबिक वजीर आजम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, जिसमें उन्हें कहा गया कि उन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया सही और वो ट्रायल गैर कानूनी था, अनफेयर था। तो बहरहाल ठीक है, अनफेयर था, उससे ज्यादा अनफेयर तो हम अपनी जिंदगी में अभी देख रहे हैं और नजर आ रहे हैं हमें। और अदालती निज़ाम हमारा जो कुछ कर रहा है वो स्याही मल रहा है। खाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फैसला हो या इमरान खान का हो या फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बेचारे फांसी चढ़ गए। उनके फांसी चढ़ने के बाद उनके भी 45 बरस बाद जो है फैसला आया कि उन्हें जी ट्रायल का फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ मैं अपने चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से गुजारिश करूंगा कि अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसे भी आप देखें और कम से कम ये ना सोचें कि तारीख जाने के बाद आपके बारे में वही सब कुछ कहे जो आज आप अपने गुज़िश्ता सीनियर साथियों के सीनियर जजेस के लिए कह रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। एक तरफ हमारी खवातीन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मुक्के 8-9 महीने से वो गिरफ्तार हैं और एक मुकदमे में उनकी जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार हो जाती है, दूसरे में जमानत होती है, तीसरे में गिरफ्तार हो जाती है। मजेदार बात यह है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आग लगाने के केस में शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही ये नामालूम मुल्ज़मान में आ जाते हैं। यानी ये लोग इतने नामालूम है कि दुनिया इन्हें जानती नहीं है। ये इस तरह की जो हरकतें हैं इससे रोका जाना चाहिए। और लेकिन एक तरफ जब ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम जब जाते हैं तो देखते हैं वो एक किसी जमाने में एक सॉन्ग बड़ा मशहूर हुआ था, साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। तो भाई यहाँ तो साईं के कुत्ते भी साईं होते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जिनके दायमी वारंट गिरफ्तारी निकल चुके थे, अब वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। चूंकि हुकूमत उनकी है, पंजाब में हुकूमत उनकी है, विफाक में हुकूमत उनकी है, उनके बाप की है, उनकी बहन की है, उनके चचा की है, लिहाजा वो आ रहे हैं। अब उनके आज वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए दायमी। ये एक अजीब हमारे यहाँ मुनाफकत है
مشکل لفظ ہے، سخت بھی ہے، لیکن بہرحال ہماری عدالتوں میں یہ ایک منافقت ہے۔ اگر ہم پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال تو بھی پتہ چلے گی، چونکہ جو پچھلے 16 مہینے میں ہماری یہی پیاری حکومت کر کے گئی تھی، آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا کہ بہت سارے اور جو میدان ہیں، فیلڈز ہیں، اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ عدلیہ میں ہم 199 200 ممالک میں 120-25 کے درمیان کہیں کھڑے ہوئے، اور آج ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اس کی طاقت کا اظہار کیا گیا، اور 199 ممالک کی لسٹ میں پاکستان کا نمبر 195 ہے۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا جب ہم سے نیچے ایریٹریا، یمن، عراق اور افغانستان، جہاں مستقل جنگیں چل رہی ہیں، یعنی دنیا میں اگر پرامن ممالک میں دیکھا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ملک آخری نمبر پر ہے۔ بھارت یہ ایک عجیب کہانی ہے، اس کو کیا ہو سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے آج تک کا وہ دیا تھا اسٹے آرڈر، اب اسے 13 تک بڑھا دیا گیا ہے، یعنی مخصوص نشستوں کے لیے جو ممبران ہیں اب وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے 13 تک، اور صدارتی انتخابات میں بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ پشاور تھا گزشتہ روز، وہ دیکھا ہم نے، اور تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے کہ جب سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہی شہباز شریف تھے، تو جب وزیر اعظم لاہور جایا کرتے تھے تو یہ استقبال نہیں کیا کرتے تھے، اوائڈ کیا کرتے تھے وزیر اعظم کو۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا کتنی جلدی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اب رونا ہو رہا ہے کہ جی استقبال نہیں کیا، میٹنگ میں نہیں آ رہے، اور فلاں نہیں اور فلاں نہیں۔ لیکن کل ایک چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا، ہرٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ تو شکرانے کی بات تھی کہ 1999 کی جولائی میں ایک میں نے رات بہت لیٹ نائٹ ایک خبر چلی تھی، جس وقت وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے، اور کراچی ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں انہیں الوداع کہنے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف انہیں چھوڑنے آئے، اور وہ طیارے کی سیڑھیوں تک آئے۔ کل ہم نے منظر دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف کو ریسیو کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس کے دروازے کے باہر آئے۔ عجیب اتفاق ہے، پتہ نہیں وزیر اعظم ہے کون، یہ شکریہ ادا کرنے آ رہے تھے اپنی حکومت دلوانے کا، یا کیا؟ عوام کی حکومت تو ہے نہیں، یہ تو ان چند اشرافیہ ہے، جو اشرافیہ کم اور بدماشیہ ضرور ہے، اور اللہ ہمیں اس بدماشیہ سے نجات دلائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔